आज अगस्ट 18 तारिख चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज वीडियो में न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन 45 मिनट व्यायाम करूँ आउ निजक फिट रखु आउ कैंसर भली बड़ रोग को निज ठार दूरे दिंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर उपर आज प्रथम खबर मिल सुभद्रा योजना टंका घोषणा कले सरकार सरकार द्वारा लागू हो जाउछि सुभद्रा योजना प्रतिश्रुति पूर्ण कर सरकार निर्वाचन प्रचार प्रसार समय बीजेपी तरफ घोषणा कराइथिला कि जदि से सरकार गठन करे तेबे से योजना को लागू करिवो जहाँकि बर्तमान कार्य करिवो जाउछि तेबे सुभद्रा योजना विषय तो आपण निहाती अवगत थिबे ए योजना अनुसार महिला मानक 50,000 टंकार भाउचर मिलिबो जाउछि ए योजनार मूल लक्ष्य होछि महिला मानक सशक्तिकरण करवा समस्त एप्रति पूर्व अवगत थे समस्त मन में योजना को नहीं अनेक प्रश्न थिला कारण उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा ए योजना को नहीं बड़ घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन ठार भाउचर प्रदान करेंगे अर्थात सेप्टेम्बर 16 तारिख ठार या लागू बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर सरकार राशन कार्ड को नहीं नुआ कटकणा तेज साधारण वर्गर लोक मान राशन कार्ड सुविधा थाए किंतु किसी एपरी परिस्थिति देखा मिली जो थे जी राशन कार्ड योग्य तांकु राशन कार्ड न मिलता बेले किसी लोक एपरी अच्छा जो मैंने राशन कार्ड पर योग्य नुहति से यार लाभ उठाई या दृष्टि रखी सरकार एक एभली पदक्षेप नहीं जो लोक राशन कार्ड पर योग्य जेपरी से राशन कार्ड वंचित न होती यह सरकार मूल लक्ष्य तेणु सरकार घोषणा अनुଯାयी जदि आपण निकट में एमध्य कौन भी प्रमाणपत्र रही तेज आपण आनिकी यार लाभ उठाई पारे ना जदि आपणकर वार्षिक आय प्राय 2 लाख अधिक होता है तेज आपण राशन कार्ड अंतर्भुक्त हे ना कि जदि आपण नाम एक प्लट किंबा फ्लैट सहित 100 वर्ग मीटर अधिक जमी रही ताल भी आपड़ आउ ये सुविधा पाइपर ना एवं यह सहित जदि आपणकर कौन चार चकिया जान रही ताल भी आपड़ आउ राशन कार्ड सुविधा उठे पारे ना सूचना मिली। परवर्ती खबर भीषण वर्षा नहीं आगामी 24 घंटा 9 जिला को येलो वार्निंग राज्य में मौसुमी सक्रिय रही जहाँ दृष्टि रखी भीषण वर्षा नहीं आगामी 24 घंटा 9 जिला को येलो वार्निंग जारी रही से जिला गुड़िक गजपति गंजाम रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी बलांगीर नुआपड़ा केन्दुझर एवं मयूरभंज यही सब जिलार गोटे दुईटी स्थान में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर वर्षा होने सूचना मिली। परवर्ती खबर खत खाऊची अर्पण चाउल जानुरी 17 तारिख में श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प उत्सव पर जितेबाला विजेडी सरकार से मास 6 ରୁ 17 तारिख जाए सारा राज्य में लक्ष लक्ष टंका खर्च कर जगन्नाथ परिक्रमा रथ बुलाई लोकों संग्रह करथिला अर्पण चाउल प्रतिश्रुति देता से ठाकुर भोग लगे प्राय 14,000 क्विंटाल चाउल राज्यर कोण अनुकोण पूरी आसीला हेले अरुआ उषुना सह 12 मिशा चाउल थिबारु ताकु नै आपत्ति उठिथिला किंतु परे सेथिरु प्राय 4,000 क्विंटाल भल चाउल श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर सुआर महाशयर निजोग दि जाइतिला जो खेचुड़ी भोग कर भक्त को बंटा जाइतिला एबे मध्य निजोग पाखरे आहुरी हजार हजार क्विंटाल चाउल गच्छित अच्छी बाकी 10,000 क्विंटाल चाउल गुंडीचागर अक्षय पात्र फाउंडेशन और जोगाण विभाग गोदाम पड़ी नष्ट होगा बसला चाउल पोक सालुवाल है रही रही गंधेलानी बोली आलोचना होती सूचना मिली। परवर्ती खबर सरकार बड़ निष्पत्ति एणिकी स्कूल पिलांकर बैग हम चेकिंग राजस्थान उदयपुर एक सरकारी विद्यालय में छात्र मध्य झगड़ा पर आरंभ होता हिंसा पर भजनलाल सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं उदयपुर हिंसा पर राज्य शिक्षा मंत्री मदन दिलवार सारा राज्य में विद्यालय में तीक्ष्ण जिनिस एवं अस्त्रशस्त्र आने पर प्रतिबंध लगाई ए परिप्रेक्षी में शिक्षा निर्देशक आशीष मोदी शनिवार एक निर्देश जारी कर कहुई बर्तमान स्कूल रे छात्र छात्री बैग जांच करा आहरी बर्तमान विद्यालय में जेकोसी तीक्ष्ण सामग्री आनिबा कड़ा निषेध यही क्रम में समस्त अनुष्ठान मुखिया समय समय पिला बैग जांच करने को निर्देश दिखाई सूचना। परवर्ती खबर बांग्लादेश हिंसा पर पश्चिमबंग मुहा बंगाली राजमिस्त्री फेरीगला बांग्लादेश हिंसा पर ओडिशा पश्चिमबंग मुहा बंगाली मिस्त्री मयूरभंज जिला करंजिया और आखपाख अंचल काम करुवा बंगाली राजमिस्त्री और फेरीवाला पश्चिमबंग फेरिया व्यस्त गाड़ी भितर अधिकांश राजमिस्त्री एवं फेरीवाला बस भितर जगह न गाड़ी उपर वर्षा भिजी भिजी लोक मैंने जाऊर देखा मिलता
କେଉଁଠି ବସ୍ରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଟ୍ରକ୍ରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବଦଳି 42 ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ମମତା ସରକାର। କୋଲକାତା ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଅଗ୍ରସର ମହଲ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସିବିଆଇର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚକିତ କରିଦେବା ପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମମତା ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 42 ପ୍ରଫେସର ଓ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ, ଦିନକରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନୁକମ୍ପ ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପମୂଳକ ରାଶି ମିଳିବ। ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ, ସରକାରଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ ଦେଲା ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ନ ତୁଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ରହିଛି କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତ, ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ରୂପରେଖା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନେଲା ଜୀବନ, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନିଶା ନେଲା ଜୀବନ। ରେମୁଣା ଥାନା ସାହାଜୀପାଟଣା ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗେମ୍ରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହରାଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ରେମୁଣା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର କମିଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କୋଲକାତାରେ ଟ୍ରେନିଂ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନିଆଁ ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟ୍ରେନିଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଡାକ୍ତର ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଏ ରେସିଡେନ୍ସ ଡାକ୍ତର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବାରୁ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କମିଟି ଗଠନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଡାକ୍ତର ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟାଲିୟନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ମୋତେ ପୁଲିସ ଡିଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି। ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା କଥା ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଭାର ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲାଇବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଡିଜି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟାଲିୟନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ତାହା ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।